Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. On Statehood Day, CM Sawant hails 100% literacy under Ullas, vows to make Goa TB free by 2037. Bouncer killed, others injured in casino clash. Fresh concerns over law and order in Panjim. Goa sees brief sunshine after 2 weeks of rain. IMD updates alert with more showers expected. And now for the news in detail. Wishing Goa and Goans a happy Statehood Day, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that Goa has achieved 100% literacy under the Ullas program. He added that the government is working towards making Goa free of tuberculosis by 2037. Chief Minister Dr. Pramod Sawant, addressing the official Statehood Day function, said that Goa has been declared a fully literate state by the Union Education Ministry. He also announced that the next target for his government is to make the state TB free. फाटल्या 6 वर्षाच्या माझ्या सरकाराच्या टेन्युअरात म्हणजे 6 वर्षांना आम्ही पळयता की सरकार कोणा खातीर तर सरकार लोकां खातीर. आम्ही सातत्यात जरी म्हटले गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, पण बदल करप आम्ही जेन्ना अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय म्हणटा, आम्ही समाजातल्या शेवटच्या लोकां खातीर काम करता. अंत्योदय जेन्ना शक्य आसा म्हणजे शेवटच्या मनशापर्यंत आम्ही जेन्ना पावता तेन्नाच आमकां ग्रामोदय करप शक्य जाता, म्हणजे त्या ग्रामाचो विकास करप, गांवचो विकास करप शक्य जाता, जाल्यारूच सगळ्यांचो विकास जातलो. आणि त्याच्या खातीर ॲडमिनिस्ट्रेशनान टायम टू टायम वेगवेगळे रिफॉर्म्स हाडचे पडटा, वेगवेगळे बदल हाडचे पडटा. आणि ते बदल म्हणजे ते कायद्यात आसतले, नवीन कायदे आसतले, आसा त्या कायद्यांच्यो त्रुटी आसतल्यो त्यो काडून नवीन, कारण इट इज अ कंटिन्यू नवीन रिफॉर्म जो पर्यंत हाडिना तो पर्यंत इट इज पॉसिबल ना. पहिलेच फावटी फाटल्या 6 वर्षाच्या टेन्युअरात हांव आणि माझ्या बरोबरचे सगळे माझे कॅबिनेट कलिग्स तांच्यांनी आपल्या डिपार्टमेंटांनी, इट इज नॉट ओनली द मी बट कॅबिनेट आपल्या सगळ्या मंत्र्यांनी बी आपल्या डिपार्टमेंटात जे रिफॉर्म्स हाडल्या, लोक उपयोगी रिफॉर्म्स हाडल्या. हे रिफॉर्म्स हे पुस्तकबद्ध रित्यान आम्ही काढल्या जेणे करून ते लोकांच्या मुखार उरचे. सातत्यात सगळ्यांक कळचे की आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर हे आमच्या दोळ्या मुखार असता, म्हणजे अटल सेतू आसतलो, जुवारी पूल आसतलो, आमचो मनोहर पर्रीकर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, पण आम्ही रिफॉर्म केल्ले सातत्यात लोक एकदा विसरता. पण ह्या कार्यकाळात जाल्ले रिफॉर्म्स हे सुद्धा लोकांक उपयोगी येवचे, लोकां मुखार उरचे, हाज्या खातीर आम्ही हे हो पुस्तक हो रिलीज केला. आम्ही गोंयाक फाटल्या 10-12 वर्सां गोमंत विभूषण 2 वर्सांनी एकदा पुरस्कार हे गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे दीत आसा. या वर्साचो गोमंत विभूषण अवॉर्ड हे गोयचे सुपुत्र पंडित अजित कुमार कडकडे हांकां फावो जाता. तांच्या आयच्या दिसा समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव खूब खूब अभिनंदन करता. म्हणजे गोंयचें नांव व्हड करपा खातीर तांचोय व्हडलो वांटो आसा. जरी आज ते मुंबय स्थायीक असले जाल्यार मानात सांगता हांव दिवचलकार, हांव गोंयकार हे सांगपा खातीर ते केन्ना विसरना. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and BJP President JP Nadda also extended their greetings to Goa on its Statehood Day. On Goa's Statehood Day, Goa Forward Party Chief Vijay Sardesai urged Goans to stay united to ensure the state's continued prosperity. गोंय आज 39 वर्सां भितर सरता, म्हळ्यार 1987 जाल्लें स्टेटहूड आज आमी गोवा स्टेटहूड डे म्हळ्यार घटकराज दीस मनयतात. ह्या दिसा खातीर हांव सगळ्या गोंयकारांक परबी दिता आनी मागता की हें फक्त सेलिब्रेशन न्ही, आमी आमचो इतिहास याद करपाची गरज आसा. आमी 450 वर्सां पुर्तुगेजाच्या अंडर उरले. 1961 आमी लिबरेट जाले, आमचो देश 1947 इंडिपेंडंट जालो. आमी 1987 घटकराज उगीच जालो ना, कोंकणी मायभास करची म्हणून एक एज्युकेशन करचें पडलें. ताजे पयलीं गोंय व्हरून महाराष्ट्रान विलीनीकरण करून सुटताले. 1967 एक ऐतिहासीक जनमत कौल जालो, म्हळ्यार हिस्टॉरीक ओपिनियन पोल, तो ओन्ली रिफरंडम इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो लोकांनी मत मारून सरकाराक नाका आसतना गोंयची आमची अस्मिताय आमी राखली. आनी हें सगळें जें कितें आमी लढो उबारलेलो तो आज धुक्यान आसा. आज गोंय तें गोंय उरूंक ना. गोंयचो पर्यावरण काबार जालो, गोंयांत गोंयकाराक व्हॅल्यू ना.
म्हणटकर गोंयकार आनी गोंयकारपण राखपा खातीर एक नवो कॉल फॉर एक्शन आज आमी एक संकल्प करपाची गरज आहा. नवे भशेन आमी एक लढो उबारपाची गरज आहा. ही जागृताय जावपाक जाय आनी आयच्या दिसा आमी गोंय फ्युचर रेडी करपा खातीर आनी टू मेक गोवा अगेन आमी सगळ्यांनी एकवटान हो नवो संकल्प करपाची गरज आहा. Dylan Rodrigues, Gautami Gaonkar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. Casinos in Panjim have come under the scanner once again after the death of a bouncer and the injury to a couple more a couple of days back. The bouncer was killed by a guest. This is another in the list of issues that Panjimites are seeing since casinos have come to the state. Ironically, casinos are economically important to Panjim and there is a whole ecosystem built around them. This includes people hanging outside the casinos ready to lend those who become broke gambling, taxis and those working on casinos, etc. I'm talking on the law and order situation on Goa for the last more than 2 months now. And the last night's incident, जे कितें घडलां काल कसिनोन, एकलो पळय नांव हांव तेजें नोको पूण हैदराबादाचो एक कसिनो कस्टमर आहलो. तेजे कितें तरी केस्तांवां जालीं कसिनोन भितर. केस्तांवां जाले उपरांत तेका 3-4 सिक्युरिटी गार्ड्सान आडायला आनी मागीर त्या सिक्युरिटी गार्ड्साक तेणें अहो मारला की एक सिक्युरिटी गार्ड तितून मेलो. एकलो तकलेर मार पडोन तो आजुनूय घायल आहा, हॉस्पिटलान आहा एंड तोय ही इज ऑल्सो व्हेरी सिरियस. आनीक 2 जाण इंजर्ड आहा. म्हणजे 4 जाणांक ह्या मनशान मारलो आनी थिंगसरल्यान तो पावले उपरांत तो पावला एअरपोर्टाचेर आनी थिंगा एअरपोर्टाचेर फायनली पुलिशेन ताका दवरला आनी थिंगाय ते आमचे पुलिशेन ताका दवरूंक ना. CRPF पळय पुलीस सिक्युरिटी आसता पळय एअरपोर्ट सिक्युरिटीन ताका दवरला. म्हणजे काल पणजे कांपालाचेर एकटो कजिनो जो चलयतात पण सेक्युरिटी जो आसा तो मध्य प्रदेशाचो काल तेजो खून जालो काल आनी कोणाक तोंड जालें मर्डर जाली आनी भितरसून काल 3:30 गजाल बी ते आयज आमी पळयता पणजे की मांडव रिवराचे कुशीक जो कजिनो चलतात तितूनसून भायले लोक हांगा गोंया एज अ ट्युरिजम प्लेस हे नात्यान ते खेळपाक येतात, पयशांनी खेळपाक येतात, सुदार केली. आमी सरकाराक डेली सांगता हे पयशांक लागून भानगडी खूब जातात आनी कदाचित तेणी काल जे सेक्युरिटी जो मारलेलो आहा तो सेक्युरिटी म्हणटा तो मध्य प्रदेशाचो आनी भितर एकटो गोंयकाराचो. तो भितर एकटो मेलो. तो हैदराबादचो मनीस जो आहा कोण तो ताका पुलिसांनी अरेस्ट केलो. पूण आतां गोंयान कितें जालां न्हू हे डेली हो प्रमोद सावंत सांगता खून मारी चोरी हे डेली जाता. अशें दिसता की प्रमोद सावंताच्या सरकाराक दिसाक एक बळी जाय. Though it looks difficult that boat casinos are going to leave Panjim and land casinos the rest of Goa, what is important for the survival of Goa as we know it is that laws are implemented given that casinos and casino owners, management wield huge clout given the large amount of money involved in gambling and the subsequent power that such large money entails. So are casinos really important for Goa? Listen to some voices on the issue. Casinos in Panjim and the casinos in Goa are the most pathetic and most atrocious thing that has happened to the state of Goa. The law and order situation in Goa is disgusting and one of the main reasons is the casinos. The casinos bring in these kind of people. Ohlo lok goya yeta faqat casino waspak. Ohlo lok poy aha. The casino attracts the kind of people which are these criminals, these gundas and all the people who have got black money to spend, who have got illegal money to spend are attracted into Goa. आमच्या गोंयान ohले लोकांक आमकां वेलकम करपाची कांयच गरज ना. हे कसिनोज बंद जावंक जाय एंड लॉ एंड ऑर्डर सामकें जावंक जाय. दुसरें म्हणल्यार पुलिसाचेर. There are policemen, not all policemen, but there are policemen who are taking haftas from these casinos and that is why these incidents don't come to light. Some media people also, they get paid by the casinos, they are taking money for advertisements and that's why these incidents don't come to the light. So some media is to be blamed, some policemen are to be blamed and who is suffering are the Goan people suffering. The law and order is a mess in Goa because of them and we have to suffer. Outside the casino, the parking is a mess. There are ladies are getting drunk and fighting with each other. There are men who are getting drunk and fighting with each other. These casinos have brought so much of unwanted nonsense to Goa and the revenue to the state is also minimal. As we saw in the assembly LAQs, 380 or 390 crores is owed by the casinos to the state of Goa and nobody seems to be bothered about getting that money. Soglank त्यांचे हप्ते पावता. Politicianak soglan व्हडले हप्ते politicianak. तेज्या उपरांत पुलिसांक and मागीर मिडियाक.
आनी सफर जाता कोण आमचे गोंयकार, कित्याक आमचे गोंयन ट्रेजरीन कांय पयशे ना, गोंयच्या रस्त्यांचेर झगडी जाता, गोंयचे पळय सिक्युरिटी गार्ड थिंगा कामाक लागले वा भायले सिक्युरिटी गार्ड लागले ते मरोन वयता, पूण कोणाक कांय पडलेलें ना. It's time that the Goan government comes clean on these casinos, and these casinos are moved out of Panjim and of Goa completely. पळय आमी आयज पळयलेलें आसा की एवरी पावस गार्बेज पळय जाता, स्पेशली नेरूल बीच, कोको बीच आनी करंजले बीच. लास्ट इयर वी हॅव सीन ऑलमोस्ट 2 to 3 meters हायटीन गार्बेज सगळे बिचीर जाले. आतां हें कित्याक जाता, हे पळय कसिनो बोट्यो पळय आहा, एक तेंची सोयज डिस्पोजल पळय आहा ती सारकी जायना. हांवें खूब म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलेलें आसा की जे वेस्ट पळय आहा तो डायरेक्ट उदकान वयता, and they are supposed to transport that waste from a tanker and bring it offshore. आतां हे वेस्ट पळय आहा तो डायरेक्ट वयता, कित्याक आमी पळयलेलें आसा की फिशींग जेन्ना फिशरमॅन करता वास सगळ्याक जाता. आतां कजिनो प्राय तुवें पयली फेरीबोट जेन्ना तूं घेता ती एरिया तुवें पयली सकयल पयली जाल्यार ती एरिया काळी आसा, आनी वेन यू गो बेती सायड तूं तिगे सकयल जेन्ना पयली जाल्यार ती एरिया क्लीन आहा. वाय देर इज सो मच डिफरन्सीस, कित्याक हेजेर क्लियर सीट जाता की हे कजिनो पळय आहा हो स्वेज गार्बेज पळय ते दोरेन उडयता, आनी हेका लागून जे स्पॉनिंग पिरियड स्पेशली ड्युरींग मॉन्सून सिजन ती इफेक्ट जाता. सो हेजेर सरकारान एक क्लियर कट गायडलायन्स हाडपाक जाय आनी स्ट्रिक्ट फायन आसपाक जाय. इफ दे सी एनी वन डंपिंग गार्बेज ऑर स्वेज इनटू द रिवर, देर बोट शूड बी इमिजिएटली सस्पेंडेड. सो आमी मागता सरकाराक की हे जे पळय चलता इलिगेलिटीज आमचे मांडोवी रिवरान हे दखल घेवपाक जाय आनी कायद्या भितर कितें आहा तें करचें म्हणून सरकाराक विनंती करता. Dylan Rodriguez and Muzaif Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And now for the weather. It's been raining for 2 weeks now with no real break. Friday saw a little sunshine, but rain is still expected over the next few days. The IMD has also updated its weather alerts. Here's more on the weather. There's a yellow alert on the 3rd and 4th. The 1st, 4th and 5th are now in the green, meaning no warning. Rain is however expected every day, even on days with no alert. On alert days there could be heavy rain, strong winds and thunderstorms in some areas. For Saturday, more rain is likely. The temperature will be around 33 degrees Celsius during the day and 28 degrees Celsius at night. People are advised to be careful while travelling. Strong winds could cause trees to fall and landslides in some places. Waterlogging is also possible. And if you're driving, be careful of slippery roads and hydroplaning. No break yet. Rain continues across Goa. IMD issues yellow alert for June 3rd and 4, June 1st, 4 and 5 in the green, but rain still likely every day. Heavy rain, thunderstorms and strong winds possible on alert days. Saturday forecast. Max 33 degrees Celsius, min 28 degrees Celsius. Risk of tree falls, landslides and waterlogging in vulnerable areas. Travel caution advised. Watch for slippery roads and hydroplaning. Bureau report. Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365 TV. Until next time, take care, stay safe and keep watching Goa 365.